Sabot sila. Tama lang yan. Tama. Relax ka lang, Res. Pinong! Ano sa Alex? Sige na, graduate na nga. Wala na si Maneng. Pinapapasok pa eh. Pinapapasok pa, graduate na. Hindi na nga ako na ano. Nakagano lang ako. Nauna pa nga yung balikat sa tangko. Penalty pa? Si Coach Maneng. Coach Maneng. May pressure na siya. May pressure oh. Hindi na ako nasusunod. Hindi na ako nasusunod. Laki ng bagay ba? Laki ng sabi mo. Oh, ikot lang, ikot! Baba! Sabot ko! Tingin! Sa open! Baba! Dong! Skara! Huwag mo na yung masyado dribble kung ang tao, pasa. Third personal foul by number 6, Skara. Siingan na ako. 1 point by number 6, Aponeta. Skara talaga. 1 point. Aponeta. Wala. Rebound by Dito number 11. Wala. Ay! Time out. Yung pasa, sure. Yung pasa, yung pasa. Mahina nga mahina. Committee. Oh, smile. Naka-video to. Number 3. Sarang. This is a video or? Yes, video. Oh, okay. So that's good. Kadoy! Oh. Bagay mo na. Saya. Ha? Hindi, kay Vizcara. Papadala daw Back to sana. the ball game. Oh, boss. Hi. How are you? Magandang gabi. Oh. Penalty. Outside. Foul penalty. Pasok dito. Wala. Rep, oh! Nice, rep! Nice, nakita rin. Oh, ikot lang, ikot! Brad, ikot lang. Pinong, ilalim. Arellano. Melvin! Running by number 8. Dribble. Okay, depensa lang. Number 9, George Tapico. Back again to number Buka! Buka kamay!
Warning na, warning na. Penalty. Oo, two shot, two shot. Number 4 out. Number 12 in. Sure, John. Nice one. Time remaining 5 minutes 53 seconds. Wala, isa. Arellano. Yung papalitan namin ni... Nice. Oh, depensa. Lopal. Buka kamay. Baba, Milting, baba. Kukulang tayo. Number 6. Number 6. Buka. Wala. Rebound na dito. Wala. Tapik, Pinong. Takay na. Sige! Ito. Sige, apat na yan! Pao. Yan, Pam! Apat na yan! Nice one. Isa pa. Hindi makatakbo eh. Sorry. Lep, dalawa. Foul by Cardan. Number 2. Fourth personal foul. Cardan. Cardan out. Pasok number 6. Pasukan mo na, oras na. Minutes na lang. Sige. Pagkano? 1 more point. Withdraw. Nice. Taas kamay. Baba na yung sigaw, no? Baba! Bigay na dong. Dong, hindi ganon. Maning! Number 6, may tumas na ball. Number 12, Ikira. Wala. Number 11, Ito. Rebecca. Only 10 seconds. Ikara. Pass na break. Maning! Time out. Time out. Orange. Ilan minutes pa? Kaway. 7. Kenneth. Kaway. Wala na kami time. May iba pa. Lamang tayo. Nakakalimutan. Hindi ko Sa labas ng tira at nalalaki na nasa loob. Sa labas na tira. Malalaki na yung ano. Ganun lang. 3 na lang yata, sir. 3 minutes na lang. 37. Ako na, oh. Lima na nga. Wala ba yan, sir? Ito. Yan, manong. Lamin. Ikot mula. Tapos ba yung baka? Bibi. Ay, si Maning, oh. Ayaw naman pumaan. Maning, yan. Ayop na. Wala kay Kalando. Cosplayer. Pizza. Sa labas? Ito,
Number 7, Wanda. Abuelita. 2 minutes and 14 seconds. Parang napakabalas na rin yun. Oh, sige. Solid naman yun. Set. Last 4 Set. Set. minutes, Bajuba. And Janine Tuktok. Good. Ang ating mga Magister Sulit. Watch it out. Ano nangyari? Very time. Time out. Time remaining. 1 minute. 1 minute, 45 seconds. Na. Utang na, 1 minute. Alam na. Tawag, ikot. Ikot mo yung shoot yan. Ikot nyo muna. Sure pass. Sure pass.